नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। आज हम जानेंगे भार्गव कवचम। भार्गव कवचम श्री भगवान परशुराम का कवच है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवच है जो भगवान श्री परशुराम के भक्तों के लिए एक परम स्तोत्र है। तो आइए सुनते हैं श्री भार्गव कवचम। गंभीरो महात्म्यात् प्रश्म शुचिर अत्यंत सृजनः प्रसन्नः पुण्यानां प्रचय इव सर्वस्य सुखदः प्रभुत्वस्य उत्कर्षात् परिणीति विशुद्धेश तपसा मसोदृष्टः सत्वं प्रबलयति पापं च नूदति। श्री गणेशाय नमः। श्रीनारायण उवाच कैलासशिखरे रम्ये शङ्करं लोकशङ्करं कैवल्यचरणं गौरी प्रपच्च हितम् अद्भुतं। पार्वती उवाच देवदेव महादेव देवेश वृषभध्वजः तत्त्वतः श्रुतान्यशेषाणि जामदाग्न्यस्य साम्प्रतं हरेरं शावर्तीर्णस्य मन्त्रयन्त्रादिकान्यलं न श्रुतं कवचं देव न चोक्तं भवता मम वक्तुं महर्षि देवेश भक्तायै गृह्यम्प्युतः इति पृष्टः स गिरीशो मन्त्रयन्त्राङ्गतत्त्वित उवाच प्रहसन् देवीं हिताय जगतामिदं रहस्यमपि हि ब्रूयुर्लोकैकहितदृष्टायः। शिव उवाच शृणु प्रिये प्रियमिदं मम गृहतरं परं धर्मार्थकामोक्षाणां नायासं सुसिद्धिदम् एकमौपैकं मन्ये विष्णुवक्षसर आलयाम् इयमाकृष्टकामनामिदं कवचमुक्तमम एकात्पत्रसहितां य इच्छेत सागराम्बरां स जामदाग्न्यकवचं नित्यमावर्तयेन्नरः। उदण्डशास्त्रदोर्दण्ड प्रचण्डरिपुमण्डलं कथञ्जयैर्वीरेन्द्रः कवचनावृत्ताङ्गकाः परप्रयुक्तकृतयादिदोषो भूतादयोऽपि वा प्रयान्ति भीता रामस्य वर्मणा वीक्षय रक्षितं। किमन्यै कवचैर्देवी किमन्यैर्मुनिभिश्च वा जामदाग्न्यः परं यस्य दैवतं भृत्यवत्सलः कवचास्यस्य गिरिजे ऋष्यादिन्याससकल्पनं मूलमन्त्रोक्तो विधिना कार्येत् साधोक्तमः। अस्य श्री भार्गव कवच स्तोत्र मंत्रस्य अंगीरा ऋषिः बृहति छन्दः श्रीमान् जमदाग्न्यो देवता श्री भार्गव राम प्रीत्यर्थे भार्गव कवच स्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ओम राम रामाय नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः तर्जनीमाभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः मध्यमाभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः अनामिकाभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। अथ षडांगन्यासः। ओम राम रामाय नमः हृदयाय नमः। ओम राम रामाय नमः शिरसे स्वाहा। ओम राम रामाय नमः शिखायै वषट्। ओम राम रामाय नमः कवचाय हूं। ओम राम रामाय नमः नेत्रत्राय वोषट्। ओम राम रामाय नमः अस्त्राय फट्। अथ ध्यानम्। उद्धोर्दण्डचलत्कुठार शिखरस्फारस्फु लिङ्गं व्रातामोघमहास्त्रनाशित अधिदेशिवंशाड्विं वन्दे भार्गवमुग्र कार्मुकधरं शान्तं प्रसन्नानं वीर श्रीपरिचम्ब्यमानमहित स्वब्रह्मतेजोनिधिम्। ॐ जमदाग्न्यः शिरः पातु पातु मूर्धान्मूर्धो हृदक् ललाटं ललितः पातु भ्रुवो भृत्यार्तिनाशनः। श्रवसी शुश्रवणा मे अव्यातकर्णो कर्णान्तलोचनः। नेत्रे गोत्रार्तिः मे अव्यालोचने
भवलोचनः गण्डे मे खण्डपरशुः कपोलो पातु शीलवान् नासे सुनासः पायान् मे नासिके दासवत्सलः रसनाम रसरूपो अव्याद्र संज्ञां रेणुकासुतः अधरो पातु मे नित्यम् अधरीकृत शात्रवः वक्रतं चित्र चरित्रो अव्यादन्तान् दन्तीन्द्र विक्रमः चुबुकं रिपुजित पातु ग्रीवां श्रीवत्सलाञ्छनः स्कन्धो मे स्कन्धविजयी कक्षे मे क्षत्रियान्तकः भुजो मे सततं पातु सहस्रभुजशासनः करौहितकरः पातु पाणिशोणीभरापः अङ्गुलीर्मङ्गलगुणो नखानि मखकृन्मम वक्षः पातु ममाभीक्षणं तजाभीष्वप्रियः पुरः पुरुषवीरो मे पार्श्वो पातु परश्रवधी उदरस्थ जगत्पायादुदरं मम सर्वदा भयापहो अव्यानाभिं मे मध्यं निध्यात्विष्टपः लिङ्गं शङ्करशिष्यो अव्यादुपस्थं निस्तूलप्रभः पायपानं च मे पायाद् सायका सन्वान् सदा त्रियः सप्तकृत्वः कुलः त्रीकं मे अवतु सर्वदा परमेष्टय वातात् पृष्ठं पीठरं दृढविक्रमः उरु मे उरु समः पातु जानु मे जगतां पतियः जङ्गे सङ्घातहन्ता व्यातप्रपदे विपदान्तकः पादो मे पादचार्य व्याचरणो कर्णानि दियः पादाङ्गुलिः पापः मे पायात् पादतले परः परश्वदधरः पायद्रामः पादनखानि मे उर्वाभिभाषी मां पायात् पूर्वास्यां दिशि सन्ततं दक्षिणास्यामपि दिशि दक्षयज्ञान्तकप्रियः पश्चिमास्यां सदा पायात् पाश्चात् याम्बुधिर्मर्दनः वित्तेशरक्षिताशायां पायान् मां सत्तमार्चितः सर्वतः सर्वजित्पायान् ममाङ्ग्नि भयात् प्रभुवः मनो महेन्द्रनीलश्चित्तं मे दप्तनाशनः बुद्धिं सिद्धार्चितः पायाद् हन्तान् मनोहर कृतीयः कर्मणि कार्तवीर्यरिहेलां हैहैवंशः अरत्वमोघदृढं मोहं क्रोधं च क्रोधोर्दर्पः श्रियं करोतु मे श्रीशः पुष्टिं मे पुष्टिवर्धनः सन्तानं सततं दध्यान् भृगुसुतान् भुरुवः आयुष्यं वितनुतादार्यः परमपुरुषः आशां मे पुर्यत्वाशु कश्यपार्पितविष्टपः श्रीमान् परशुरायो मां पातु सर्वात्मा सदा ओम। इत्येतकवचं दिव्यभेद्यं मन्त्रयन्त्रन्भिः कथितं देवी ते गृह्यतं प्रियेति परमाद्भुतं न नास्तिकाय नादात्रे न चाश्रद्धा लवे प्रिये देयान्न विनीतायै तन्नाम भक्ताय कदाचन ना जपकाय ना गायत्रे ना सत्यवचसे गचित् नामालां मन्त्रिणे देवी प्रदेयं नाप्यमन्त्रिणे देयं श्रद्धालवे भक्तया प्रणताय नतात्मने गुणान्विताय शुद्धाय मन्त्रगोप्त्रे च मन्त्रिणे अवश्यमेत जपतव्यं त्रिसन्ध्यं नियमाविन्तयः मन्त्रावसाने मन्त्रज्ञे रचितं मन्त्रसिद्धये वामे तच्च जपेन मन्त्री जपेद्वा सततं मनुवः आसे चित्ताद्दिव कतरोः फलं नाप्नोति सदृशं जयकामो भुर्जपत्रे रक्तबिन्दुभिरुज्ज्वले लिखित्वा वर्तयेदात्रो कवचं शतसङ्ख्यया सम्पूज्य धूपदीपैर्दयित्वा च हृदये भार्गवं हस्ते बद्ध्वा रणं गत्वा विजयश्रियमाप्नुयात् एवं सम्प्रस्थितस्यास्य
विद्यावादे रणेऽपि वा वाचस्पतिर्वा शक्रो वावश्ययः स्यात् किमुतापरे अथवा तिलकं कृत्वा रक्तक्षोधेन भामिनी कवचनाम्भिजप्तेन गच्छन् जयमाप्नुयात्। श्रीकामस्तु महेन्द्रादिद्रोणीं गत्वा मनोहरं तत्र मण्डलमास्थाय चण्डभानुविलोकयन् जपेदिदं महद्वर्म प्रत्यहं शतसङ्ख्याया मण्डलान्ते श्रियं श्रेष्ठ लभते भार्गवाज्ञाः सिद्धयो विविधस्तस्य दिव्यज्योतिर्लतादयः सिद्ध्यन्ति सिद्धवन्द्यस्य कृपया विस्मयावहाः भूतप्रेतपिशाच रोगश्च विविधाशुभाः दुष्टा नृपास्तस्कराश्च व्याघ्रसिंहगजादयः श्रीमद्भृगुकुलोक्तं सदंशतं शितं द्रजे दृष्टैव हि पलायन्ते मृत्युं दृष्टैव हि प्रजाः जामदाग्न्यस्य यो वाञ्छेत सान्निध्यं योगी दुर्लभं दारिद्र्यदुःखशमनं संसारभयनाशनं स महेन्द्रस्य शिखरे स्नातोपस्थाय भास्करं तन्मध्यवर्तिनं शान्तं जटामण्डलमण्डितं परश्चदधनुर्दण्ड अजितां सद्वयाविन्तम् अक्षसूत्रं सुविभ्राणं दक्षिणे अङ्गुलिपल्लवे वामजानुतल न्यस्तवामपाणिकुशेषयम् उन्मज्ज्वलं ग्रीवमामीलितविलोचनं सुप्रसन्नमुखाम्बोजं सुस्मितं पल्लवाधरं सुन्दरं सुन्दरापाङ्गं भोगिभोगभुजद्वयं भक्तानुग्रहकारकं देवं जामदाग्न्यां जगत्पतिं ध्यायन्तम् आत्ममानं ध्यायेत प्रणतवत्सलम् अथ द्वादशभिः पुण्यैर्नामभिः पापहरिभिः जपतामिष्टदैर्भृत्य पारिजातं समच्चर्येत् जामदाग्न्यो जननेता ब्रह्मण्यो ब्रह्मवत्सलः कार्तवीर्यकुलोच्छेता शत्रवंशप्रतापनः विश्वजिद्दीक्षितो रामः कश्यपाशासुर्द्रुमः परश्वधरः शान्तो महेन्द्रकृतकेतनः एतैर्वदाशभिर्दिव्यैर्गाप्यैरम्भ्यर्च्य नमानि पतिष्ठे पुनर्गृह्येत् प्रमुख्यैर्नाम्भिरीश्वरं क्षिप्रप्रसादजननैश्च तुर्वर्गफलोर्दर्यः हन्त ते सम्प्रवक्ष्यामि तान्यपि प्रणतासि यत् इमानि गौरीनामानि सुगोप्यानि सताम्पि ॐ हंसस्त्रयीमयो धाता योगीन्द्र हृदालयः त्रिधामा त्रिगुणातीत स्त्रीमूर्तिर्स्त्रीजगन्मयः नारायणः परं ब्रह्म परं तत्त्वं परात्परः भार्गवो धर्माचरणो भार्गवरूपः सतां गतिः इति षोडशभिः स्तुत्वा नामभिर्षिपुङ्गवं सर्वाशीषां पतिं देवं सकलाभीष्टदायकैः आत्मानं विन्यसेदगं श्वनेन कवचेन सह मृगीमुद्रिकाया धीमान् वज्रसारेण सार्वित दशचारं प्रतिदिनं मासमेकं समाचरेत् स्वप्ने पश्यति देवेशं भार्गवं भृगुनन्दनं चिन्तितार्थप्रदं सौम्यं चिन्तामणिमिवापारं मासत्रयं तु विन्यस्ते साक्षात् पश्यति जापकः मनसः सम्प्रसादेन लब्ध्वा वरमुक्तमम अणिमादिर्गुणैर्युक्तो ब्रह्मलोकमाप्नुयात् अथवा योगसिद्धिं योधा तु सिद्धिं च वाच्छति कुरुक्षेत्रे महेन्द्रे वा जपेद्युत्ममात्वान्
सर्वाश्चौषध यस्तस्य खेचरत्वा विधि सिद्धिदा रससिद्धि प्रदाक्षा चापि सिद्ध्यन्त्यस्य न संशयः महेन्द्राद्रिरिव क्षेत्रं सिद्धिदं नास्ति भूतले जामदाग्न्य इवान्यो अस्ति न देवो मृत्यवत्सलः प्रस्फुर्दृढसौवर्णराशिनां जम्बुवः परः तथेदमिव वर्मान्यधर्मादिफलदं नहि कवचे अस्मिन् स कृतजपे मन्त्रावृत्ति सहस्रजं फलमाप्नोत्य विकलं तस्मान्नित्यं जपेन्नरः अमन्त्री वापि मन्त्री वा भार्गवे भक्तिमान्नरः जपेन्नित्यमिदं वर्ममन्त्रसिद्धिदम् आप्नुयात् सारस्वतमिदं देवी कवचं वाक्तप्रदं नृणां मुकोऽपि वाग्मी भवति जपनेन द्रुरुर्यथा नित्यं परश्वदुद्भृतः कवचास्य धारणात् सभासु वदतां श्रेष्ठो राज्ञां भवति च प्रियः वैदिकं तान्त्रिकं चैव मान्त्रिकं ज्ञानमुक्तं मम कवचस्य जापितु ब्रह्मज्ञानं च विन्दति इत्येतुक्तं कवचं मया है विद्विषः गोपनीयमिदं देवी ममात्मासि मणिर्यथा धन्यं यशस्य मायुष्यं श्रीकरं पुष्टिवर्धनं जपतां कवचं नित्यं सर्वसौभाग्यपूरितम् इति श्रीविष्णुयामले उपरि भागे जमदग्न्यदिव्याञ्जनिसिद्धि कल्पे त्रये त्रिशतपटलः श्रीभार्गवमार्पणवस्तु इति श्री भार्गव कवचम संपूर्णम। इस प्रकार से भगवान श्री परशुराम जी का यह दिव्य कवच जो उनके दर्शन कराने में सक्षम है संपन्न हुआ। धन्यवाद।